السلام عليكم. غادي نشوفو كمالة ديال الموديل environnement d'entreprise حيت بقينا في une analyse minutieuse de différentes étapes nécessaires à la réalisation ديال الإنتاج. قالك un premier regroupement des tâches élémentaires en tâches complexes. دابا غادي نشوفو قالك un rassemblement des tâches complexes en activités acheter يعني شراء vendre بيع produire إنتاج donne lieu à la naissance de postes de responsabilité مسؤولية appelés services. Les grandes fonctions dans l'entreprise, c'est intéresser le premier vers 1910 à un regroupement des activités essentielles en fonction. Activités essentielles d'après Fayol, fonction par dot. عندنا administration commerciale technique financière comptable sécurité. بالنسبة لي fonctions prévoir organiser coordonner contrôler. commercial acheter vendre échanger يعني الشراء والبيع والتبادل. technique produire fabriquer يعني كنصنعو transformer التحويل. بالنسبة financière rechercher les capitaux يعني كنقلبو على راس المال. employer les capitaux كنستعملو داك راس المال. بالنسبة comptable l'inventorier يعني l'inventaire كنحسبو لي prix de revient يعني بشحال اللي طاح لنا البرودوي. كنحدو لي prix de vente باش نبيعو هاد البرودوي. calculer les résultats يعني كنحسبو ديك لي résultats. بالنسبة sécurité protéger les biens يعني كنحافظو على ديك لي biens. protéger les personnes حماية على لي personnes. بالنسبة les fonctions de l'entreprise عندنا fonction regroupement d'activités assurant une mission de l'entreprise يعني كيعطينا واحد الهدف في الشركة. la fonction commerciale يعني regroupe بين les activités ayant pour mission la vente. هاد la fonction يعني الوظيفة التجارية كتجمع لنا واحد les activités الهدف ديالهم هو البيع. بالنسبة للسيرفيس ensemble des moyens matériels financiers et humains regroupe sous une même autorité hiérarchique. بالنسبة للبوست nom d'un emploi correspond à certaines responsabilités يعني عنده علاقة مع مجموعة ديال المسؤوليات. بالنسبة لي administrations les fonctions عندنا administration commerciale technique financière comptable sécurité sociale. directeur ديال les ressources humaines قالك les tâches relatives à chaque fonction. نشوفو première fonction administration هي الإدارة. gérer يعني تسيير organiser تنظيم contrôler مراقبة orientation التوجيه prévoir الملاحظة. بالنسبة commercial تجارية achat vente يعني شراء البيع التبادل والتفاوض عفوا. بالنسبة لتكنيك produire transformation préparation. financière capital راس المال كنقلبو على راس المال. élargir. بالنسبة comptable calculer les inventaires les bilans. بالنسبة للسيكوريتي بيرسونيل protection عفوا la défense production en assiduité. وغادي نشوفو واحد الخطط هنايا. عندنا ديريكسيون جينيرال مسيو بناني ديريكتور جينيرال مسيو بناني. مسيو رشيدي ديريكتور دابروفيزيونمون. مسيو موفق ديريكتور تكنيك تقني. ديريكتور كوميرسيال يعني مكلف أنشطة تجارية مسيو طاهري. نشوفو لو بروميي ديريكتور مسيو رشيدي عنده تحت منه مسيو سهيل ريسبونسابل دي زاشا يعني الشراء. مسيو إلهامي ريسبونسابل دي ستوك يعني التخزين وليزين. عندنا مسيو موفق إيزين مسيو الحبابي. إيزين مسيو تازي هادو إيزين يعني معامل. عندنا برودوي 1 برودوي 2. بالنسبة للديريكتور كوميرسيال عندنا ريسبونسابل دو لا بوبليسيتي يعني الإشهار مسيو خالدي. ريسبونسابل دي فونت يعني البيع مسيو عالمي. انسبكتور فونت سيكتور نور مسيو بناني يعني البيع لو سيكتور نور متكلف بيه مسيو بناني. انسبكتور دو فونت سود مسيو الشرقاوي. بالنسبة قالك quel secteur d'activité appartient à chacun des entreprises les شفنا suivant la nature de leur production s'agit-il de biens ou services loisirs régie de tabac
ONCF, Centrale laitière, la Samir, ONE ou 2M. Crédit Wafa, Solaf, Assurance et CH. بالنسبة لآخر حاجة عندنا في لو موديل ديال l'environnement d'entreprise عندنا l'organisme de la structure عندنا sous-directeur عندنا une hiérarchie fonctionnelle de la société فاس vêtements عندنا service des études يعني ديال الدراسات concepteur de produits deux subordonnés service des méthodes service d'ordonnancement et de lancement يعني باش لونسيو لو برودوي عندنا 4 chefs de produits service de fabrication يعني إنتاج المراقبة chef d'atelier de fabrication يعني هذا الشاف ديال واحد لاتولي يعني بحال واحد المغازان مسؤول على الفابريكاسيون يعني إنتاج سيبوردوني 1 سيبوردوني 2 كتكون 200 اوفريي بالنسبة للشاف داتولي دو كونترول عندنا شاف داتولي 10 اوفريي وهكذا كنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو ونهاية لو موديل ديال l'environnement d'entreprise ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي مع موديل جديد.